जय जगन्नाथ माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। सांग माने आजिर एपिसोडटी बहुत दुखद आउ सत्य घटना पर आधारित। आपण माने लास्ट जाए देखिले जानिपारे कहानीटी कौन पाई दुखद। यही कहानीटी रेडिट रे जड़े यूजर पोस्ट करथिले, तो मु तांको पॉइंट ऑफ व्यू रे कहबी। आउ गुटे कथा, आपण जदि आम चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करूचंती सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। आम अपकमिंग वीडियो देखा ऊपर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। धन्यवाद। मो ना ध्रुव, मु वेस्ट बेंगलोर पुरुलिया जिलार एक छोट गाँव रे जन्म। एबे मु मो फैमिली सह मुंबई रे रहूची। आज मु मो आपण मानक सह एमती गोटे क्रिपी इनसीडेंस कहबी जहाँ बहुत भयंकर। इनसीडेंस पछरे जो कहानी अच्छी से आहरी भयंकर। यही घटना मो सह आज को 22 वर्ष पूर्व घटी। से टाइम रे मो बयस 14 वर्ष थिला। आउ आम फैमिली गाँव रे रोला। आपण माने जानिथिबे प्रायतः गाँव रे ग्राम देवता बा ग्राम देवी थांती। तो आम गाँव रो किछि दूर रे जंगल अच्छी। से जंगल रे गुटे बहुत बड़ बर गछ अच्छी। से बर गछ को आम गाँव लोक पूजा करने जाती। मो फैमिली भी से बर गछ को पूजा करने जाती, किंतु आम घर लोक पूजा करुवा प्रक्रिया पूरा अलग थिला। माने सबु अमावास्या पूर्णिमार अधराति रे पूजा करने को आम घर लोक जाती। माँ बापा आउ मु 3 जन से बर गछ मूल को पूजा करने को जाऊ। पूजा करने राति रे बापा साथी फल परिबा धूप दीप नियंती, किंतु आश्चर्यर कथा साथी रे गंजा भी गुटे नियंती। बापा बर गछ मूल फल पनीपरिया रखीदेला परे धूप दीप लगे किसी समय प्रार्थना करती। प्रार्थना कर सारा पर बापा साथी आनी गंजार मुंड काटी ता रक्त बरगछ छाली लगे दियंती। आउ 3 थर बरगछ चारिपटे बुलती। बुली सारे पर बापा माँ आउ मु 3 जन जुहार ही एक मुहा होई घर को फेरी जाऊ। बापा रास्तार मते कहती पछकू बुली न चाहवा पाई। सेते बेले मु बहुत छोट थिली। बापा कथारे डरी जाई पछकू चाहे नहीं। मु बापा माँ सह प्रायतः टाइम पूजा करने को जाए। बापा पूजा करुला बेले माँ और मु बरगछ तले हाथ जोड़ी ठिया हो। मते बेले बेले लगे बरगछ उपरे मते कहीं जड़े लुचि लुचि देखुची। मते बहुत डर लगे। मु घरे बापा को बहुत थर पचारि बरगछरे किए रोची बापा, तुम्हें सेठी क्या पूजा करुच? तुम्हें साथी कुकड़ा को लेकिन सेठी कौन पाई बलि दौच? बापा केवल गोटे कथा ही कहती, से बरगछ किए रोना आ तू से बरगछ पाखक केबे भी भूल जीवनी। कौन पाई बरगछ पाखक जीव पचारे बापा गाड़ी दियंती, किंतु केबे कहती बरगछर किए रोची। मु बहुत थर बापा माँ सह राति रे पूजा करने को जाइछि, किंतु मु जानी पारिनी से पूजा कहा करने को जाऊँ। ए कथा मो मन रे बहुत थर आसे। राति रे कहा आमे पूजा करुचु। एमिति किछि वर्ष कटिगला। मो मैट्रिक एग्जाम सरी जाइतिला। एमिति एक पूर्णिमा राति रे बापा माँ आउ मु पूजा करने को राति 12टार बाहरी गलु। आज मु भाभी देइथिली जहाँ भी हो जाऊ मु आज क्या पूजा कर देखी। सब थर पर एथर भी बापा से भली पूजा कले। पूजा कर सारिबा परे आमे एक मुआ होई घर को फेरिलु। मु बापा माँ पछरे चलुथिली। बापा माँ स्पीड रे चलुथिले। मु टिके स्पीड कमे देली। बापा माँ बहुत आगु को चली जाइथिले। मु पुणी से बरगछ को फेरी आसिली। 30-40 फुट दूर रे एक बुदा थिला। से बुदा मूल मु लुचिकी बसिली। मु से बुदा मूल बसी भाविली मु एठी क्या अपेक्षा करिछि। मु एठी कौन पाई लुचि बसिछि।
ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ବରଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡାଳ ହଲିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ସତର୍କତା ସହ ଦେଖିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ନିଶବ୍ଦ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ବରଗଛ ଉପରେ ଏକ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ନଜର ବରଗଛ ଉପରେ ରଖିଲି। ପୂର୍ଣ୍ଣି ଜହ୍ନର ଆଲୁଅରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ବରଗଛ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡରରେ ମୋ ଦେହର ରୁମ ପୁରା ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। କିଛି ସମୟ ନଜର ରଖିବା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ବରଗଛରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ପୁରା ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ବରଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ହାତରେ ବରଗଛ ଛାଲି ସହ ଲାଗି ଲାଗି ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛି। ଯେମିତି ଝିଟିପିଟି କାନ୍ଥରେ ଚାଲେ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଝିଟିପିଟି ପରି ବରଗଛର ତଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛି। ବାପା ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାର ରକ୍ତ ବରଗଛ ଛାଲିରେ ଲଗେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ତା ବାଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ପତଳା ପତଳା ଥିଲା, ଯେମିତି ହାଡ଼ ଉପରେ କେବଳ ଚମଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ପତଳା ଦେହ ପରେ ବି ତା ପେଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ବରଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତକୁ ଚାଟି ସାରିବା ପରେ ସେ ତଳକୁ ଆସିଲା ଆଉ ପାଟିରେ ଗଞ୍ଜାଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଯେବେ ସେ ତା ଦାନ୍ତରେ ଗଞ୍ଜାଟିକୁ କାମୁଡ଼ିଲା, ତା ଦାନ୍ତ ଦେଖି ମୁଁ ଭୟରେ ଥରିଲି। କାରଣ ତା ଦାନ୍ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ମୁନିଆ, ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିବାର 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ମୁଁ ଡରିକି ସେ ବୁଦା ମୂଳରେ ବସି ରହିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଦେହର ସବୁ ଜୋର ଲଗେଇ ଘରମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାପା ମା' ରାଗରେ ପଚାରିଲେ, ତୁ କେଉଁଠି ଥିଲୁ? ମୁଁ ମିଛରେ କହିଲି, ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲି। ସେଇ ବରଗଛରେ ଦେଖିଥିବା ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପରିବାର ମୁମ୍ବାଇକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବାପା ମା' କେଉଁଠିକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ମୋ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ପାଇଯାଇଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲି। ବାପା, ତମେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ ସେ ଗଛରେ କୌଣସି ଦେବତା ରହୁନଥିଲେ। ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ରହୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପରିବାର ମୁମ୍ବାଇ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବାପା ମା' କେଉଁଠିକୁ ବି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ମୋ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ପାଇଯାଇଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲି। ବାପା, ତୁମେ ଯେଉଁ ବରଗଛକୁ ରାତିରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଅ ସେଠି ଦେବତା ନୁହେଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ରହୁଛି। କିଏ ସେ ଡାହାଣୀ? ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଥିଲା? ବାପା କହିଲେ, ତୋ ଜନ୍ମ ହେବାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୋକମାନେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାରେ ସେ ଲୋକର ଜୁଇରେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଆସିଲାନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଁକୁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାପା, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ତ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ, ପୁଣି କେମିତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଜୁଇରେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଗଲା? ବାପା ମୋ କଥାରେ କହିଲେ, ଆମ ଦେଶରୁ କୌଣସି କୁପ୍ରଥାକୁ ହଟାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରହି ଭାବିଲି, ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା ଯେ ଏହି କୁସଂସ୍କାରଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛୁ। ତ ଶେଷ ହେଲା ଆଜିର କାହାଣୀ।